Hi guys! Magluto tayo ng ramen guys. Madali lang ito guys. Yan. Takpan natin. Hintay tayo ng ilang minuto. Okay. So lagyan natin ng meatballs guys. Yan. Medyo matigas pa yung ano guys. Ramen. So mixed vegetable siya guys. Napay mushroom. Ayan. Healthy. Super healthy. So ito lang ang lunch namin dalawa guys. Kasi madali. Tapos may ano na siya oh. May meat. Boiled meat. Ayan. So takpan natin ulit. Lagyan natin yung ano niya guys. Panlasa. And then lagyan natin ng sesame seeds. Wow! Lagyan ng black pepper guys. Ayan. So, okay na siya guys. Ilagay na natin sa bowl. Ito na guys ang ating niluto na ramen. Yan guys. Tapos may tofu siya. Yan. Mixed vegetables, meatballs, mushroom. Yan guys. So kain na tayo guys. Thanks for watching.